बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर और OIC के दरमियान बुध को पार्लियामेंट हाउस में अहम नौयत का मुश्तरका इजलास होगा। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास को भी मदऊ किया गया। OIC की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि जम्मू कश्मीर और फलस्तीन OIC के एजेंडे में सर फहरिस्त हैं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस मिस मसरत हलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 2 किलोग्राम चर्स बरामद की। केस में दरख्वास्त गुजार नोगारा जान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की बाजियाबी के लिए RPO रावलपिंडी को मजीद 8 दिन की मोहलत दे दी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। केस की समाअत जस्टिस सदाकत अली खान ने की। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अदालत में पेश हुए। गुजरांवाला में वजीराबाद कंटेनर हमला केस के मरकजी मुलजिम नवीद मेहर और साथी मुलजिम वकास का जुडिशनल रिमांड खत्म। मुलजिमान का रिमांड खत्म होने पर ATC अदालत पेश किया गया। अदालत ने दोनों मुलजिमान के जुडिशनल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। मुलजिम नवीद मेहर और साथी वकास को 23 अक्टूबर को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। मुलजिम नवीद मेहर की पेशी के मौके पर ATC अदालत के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। चीफ इंजीनियर की तहसीलदारों की मावनत से लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना, ओकाड़ा के अजला में रिकवरी मुहिम जारी। मुहिम के 27वें रोज 839 नादहिंदगान से 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की वसूली कर ली गई। नॉर्दर्न सर्कल में 3151 नादहिंदगान से 91.32 मिलियन रुपए, ईस्टर्न सर्कल में 2558 नादहिंदगान से 177.48 मिलियन की रिकवरी की गई। तर्जुमान लेस्को का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 27 नए जबकि पंजाब में 137 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 1453 हो गई। समुद्री थाना सिटी के इलाका में बेहोशी की हालत में मिलने वाले नौजवान का मामला, दौरान इलाज नौजवान दम तोड़ गया। रेस्क्यू 1122 ने नेशनल बैंक के करीब से नौजवान को बेहोशी की हालत में उठाकर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। दौरान इलाज नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि ताहाल बेहोशी और मौत की वजह से नौजवान की शिनाख्त न हो सकी, जबकि लाहिकीन की तलाश जारी है। दुनिया में पंजाब टीचर्स यूनियन का काफिला एहतजाजी रैली में शिरकत के लिए लाहौर की तरफ रवाना हो गया। टीचर्स यूनियन की तरफ से आज लाहौर में प्राइवेटाइजेशन और लीव इनकैशमेंट के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। काफिले में तहसील भर से बड़ी तादाद में उस्ताज़ा ने शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि हुकूमत से लीव इनकैशमेंट और स्कूल प्राइवेट करने का नोटिफिकेशन वापस करवा कर दम लेंगे। हुकूमत जब तक नोटिफिकेशन वापस नहीं लेगी, एहतजाज जारी रहेगा। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसियों के खिलाफ सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के सामने एहतजाज के लिए बलवाल के उस्ताज़ा का काफिला लाहौर रवाना हो गया। उस्ताज़ा का एहतजाजी काफिला सैयद जफर अब्बास शाह, नायब सदर SSA सलीम अनवर चीमा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल बलवाल की सरपरस्ती में रवाना हुआ। राना मोहम्मद फयाज डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी, PT सरगोदा डिवीजन, चौधरी अफजल गोंदल तहसील सदर, चेयरमैन कादरी अजमत इलाही क़यादत कर रहे हैं। काफिले में 70 से ज्यादा उस्ताद शामिल हैं। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद जफर अब्बास शाह का कहना था कि पंजाब की निगरान हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जालमाना पॉलिसियां बनाने में मसरूफ है और अब तक निगरान हुकूमत के फैसलों के मुताबिक लीव इनकैशमेंट में कमी और आइंदा लीव इनकैशमेंट का खात्मा, पेंशन रूल्स में तरामीम और आइंदा पेंशन का खात्मा अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। मोहम्मद अफजल गोंदल, सदर पीटा बुलवाल। मैं मीडिया के तवस्सुत से हम ये हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि हम 6 अक्टूबर से यहाँ पर एहतजाज पर हैं और हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हुई। हमारा लीव एंड कैशमेंट ख़त्म कर दिया गया, इसी तरह पेंशन ख़त्म की जा रही है
اور اب سکولوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم دھرنا کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔ شکرگڑھ میں ڈپٹی کمشنر میاں عثمان علی کا سینٹر آف ایکسیلنس بوائز کا دورہ، اسکول میں صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسکول کے پرنسپل ماجد کامران نے ڈپٹی کمشنر کو اسکول کے معاملات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کلاس رومز میں طلباء کی درس و تدریس کے عمل کا جائزہ کے ساتھ ساتھ اسکول کی عمارت کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کا کہنا ہے کہ امت مسلمہ کے تمام رہنماؤں کو کھل کر فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسپیشل ٹی وی کے پروگرام سیاست باخیر میں کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسرائیل ایک یورپین پاور ہے، مڈل ایسٹ نہیں کہتا ہے جی، کیونکہ اس کے زیادہ تر لوگ یورپین اوریجن کے ہیں، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے یورپین امریکن ٹیکنالوجی ہے۔ اب یہ ایسے ہے کہ کوئی جو ہفتہ پہلے امریکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا یہ خیال تھا، انہوں نے ساری دنیا کو دنگ کر دیا ہے کہ آسمان سے، سمندر سے، زمین سے، تینوں طرف سے حملہ آور ہوئے۔ اور انہوں نے اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 8 اسرائیلی اور 800 فلسطینی یارم شہید ہوتے تھے۔ اس سے پوزیشن بالکل مختلف ہے جی۔ اب اس میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ دنیا کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ اسی طرح معاملات کو رہنے دیں، اور یہی ہندوستان کو سوچنا چاہیے، اور تھوڑا اندر پکتا رہے تو کسی وقت پھٹ جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی طاقت زیادہ ہے، آپ نے کشمیریوں کو دبا دیا ہے، آپ نے فلسطینیوں کو دبا دیا ہے۔ تو جب اسرائیل اس زون میں تھا کہ اس بڑے بڑے ملکوں نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے، جن ملکوں نے معاہدے کیے اس میں فلسطینی تو نہیں تھے نا، فلسطینی تو محکوم ہے۔ انہوں نے مصر سے معاہدہ کیا تھا، اردن سے کیا تھا جو عرب اسرائیلی وار ہوئی ہے، اور انہوں نے ان بیچاروں سے کبھی معاہدہ تو بات بھی نہیں کرتے تھے صحیح منہ سے۔ جو فلسطینی ہیں ان کے 2 حصے کر دیے تھے، ایک ڈائریکٹ تقریباً ڈائریکٹ کنٹرول میں تھا ویسٹ بینک، اور دوسرا یہ ہے غزہ کی پٹی۔ اب اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ایک حیرت انگیز قسم کا، ابھی تو بیچارے بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں وہاں کے لوگ، اور ان پہ حملے ہوئے جا رہے ہیں، اور بہت منافقت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹیررزم کیا۔ جی بھئی اگر ٹیررزم کا مطلب یہ سویلینز کو مارنا، تو میں تو ساری دنیا سویلز کو مارنے خلاف ہے، بین الاقوامی قانون خلاف ہے، لیکن جب اسرائیلی مارتے ہیں سویلینز کو اور ان کے گھروں میں گھس کے مارتے ہیں اور اوپنلی دن دہاڑے مارتے ہیں اور وہ اعلان کر کے مارتے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے، اس حد تک نہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی۔ اب کیونکہ کچھ مارے گئے ہیں لوگ، یہ مانتا ہوں میں، سویلینز، لیکن زیادہ تر تو فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا اور فوجی پکڑے گئے افسر ان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ کچھ دن چلے گا، بدنصیبی سے سرے دست جو غزہ کی عوام ہے ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔